করানো দুই তর্ক। প্রথমে মন দিয়ে, মন রূপ ফুল দিয়ে ভগবানকে নিবেদন। দ্বিতীয় হলো ফুল রূপ দিয়ে। ওম নম বন্দে অহম শ্রী গুরু শ্রীযুত পদকমলং শ্রীগুরন বৈষ্ণবাংশচম শ্রীরূপম সগ্রজাতম সহগণ রঘুনাথং নিতং তং সজীবম সাদয়িত সবয়বধূত পরিজন সহিত কৃষ্ণ চৈতন্য দেবং রাধা কৃষ্ণ পাদন সহগণ ললিতা শ্রী বিশাখানিতং শুচম अजानुलंबित भुजं प्रफुल्ल कमलेक्षणं पराभयकरं शान्तं करुणामृतवारिधिं श्रीनमङ्कित शर्मं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् गुरुं सर्वार्थसिद्धिदमं नमो ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमङ्गलरूपाय सर्वानन्दविधायिने यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसाद यस्य प्रसादान्न गतिकुतयपि ध्यानं स्तुवं तस्य यशस्त्रीशब्दां वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं श्रीचैतन्यमनोयमिष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदमह्यं ददाति पार्षदन्तिकं नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्ण कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतीशे नमो नमो नमस्त्रिकाल सत्ताय जगन्नाथ सुताय च सवृत्ताय सपुत्राय सकलत्राय ते नमो नमः नित्यानन्दं नमोस्तभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कलमोशनाशन जन्मवापतये नमो आदयितं नमस्तभ्यं परिजन कृपानिधे गौर प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो नमः गदाधरं महंगमंदे माधवाचार्य नंदनं महाभाव सर्वगं श्री चैतन्य भिन्न रूपिणं श्रीवासकीर्त्यानंदन भक्तगष्टक वल्लभ त्वां नमामि महायोगिनो भक्तरूपहोषि नारद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो पंचतत्वात्माकं कृष्णं भक्तरूपसर्वकं भक्तावतारं भक्तखं नमामि भक्तशक्तिकं ततो वृन्दावन ध्यायेत् परमानन्दवर्धनं कालिन्दी जलकल्लोल संगी मारुतसेवितं नानापुष्पलताबद्ध वृक्षण्डयश्च मण्डितं कोटिसूर्यमाभासं शर्तरङ्गैक तन्मध्ये रत्नखचितस्वर्णसिंहासनं महा ओम सत्पुंडरीकरं मेघावं वैद्युतंबरं द्विभुजं वक्तनमनमालिनीश्वरं दिव्यांकरणपेतकशोभि परिवेष्टितं चिदानंद राधाकृष्ण अलंकृत विग्रहं दिव्यावृंदा कल्पद्रुं श्रीमाद्रत्नागारशंस्तरं श्रीलाग्श्रेष्ठलेपसेव्यवरं स्मरामि नमो अमूलकमलकान्तिं नीलवस्त्रं शुकेशिं संसृतं समावृत्यं खञ्जनाक्षिं मनज्ञाम स्तनयुगयुक्ता मुक्तदां दीप्तं किशोरीं प्रजपति सुदङ्गन्त्यं राधिकामाश्रयं राधां राशेश्वरी रम्यं स्वर्णकुण्डलभूषितां वृषभानुसुतिदेवी प्रणमामि हरिप्रिये
जय जय विश्वभानु राजनंदिनी राधा रानी की जय ब्रजेश्वरी राधा रानी की जय 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 तुलसी सर्वभूतनं महापातकनाशिनीं सर्गापवर्गति देवी वैष्णवं प्रिये सदा सत्ये सत्यवती चैव त्रितां मानवी तथा दापुर्यवतीर्न नाशे वृन्दातं ऋषिकलौ वृन्दायै तुलसीदेव्यायै प्रियायै केशवस्य च जुगाल भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमो जय जय भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छाय गोस्वामीर करि चरण बंदन जा হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পুরাণ তাদের চরণ সেবী ভক্ত সনিবাস জনমে জনমে মায়ের লীলা বাঞ্ছা কল্প তরুভস্য কৃপা সিন্ধুভ্য এব চ পতিতানাং পাবনেভ্यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः साधु गुरु वैष्णव की जय निमाय निताय की जय श्री गुरु प्रेमानंदे निताय 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 गौर हरि हरि बोल नमो फुल्लिंदिवर कांति बिंदु वदन वर्तवहंस श्रियम श्री श्री वत्स शांक मुद्रा कौस्तवधारं पीताम्बरं सुंदरं गोपियानां नयनत्पलाचर्चित तनक गोपसंगवृतं गोविंदं गलपाद परमं दिव्यंग भूषण भजे नमो नलिन नेत्रियाय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुदपने शालिने वनमालिने विज्ञान रूपाय परमानंद रूपिणे कृष्णाय गोपीनाथाय गोविंदाय नमो नमो बोलुन सबाई कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो भक्त मंडली आज के আমরা শ্রী শ্রী রাধা দামোদরের চরণে এক মাস ব্যাপী যে ব্রত আজকে সমাপ্ত জয় রাধা রানী প্রভুর চরণে আমরা সবাই সমবেত হয়েছি যারা এক মাস ব্যাপী না করতে পেরেছেন দুদিন করেছেন 3 দিন করেছেন একদিন করেছেন সবার চরণে আমার দণ্ডবত প্রণতি গুরুদেবের চরণ স্মরণ করে আপনারা এই শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ভাগবত পাঠ থেকে আজকে আমরা পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করবেন একটু অন্যমনস্ক হবেন না চেষ্টা করবেন যতটুকু পারা যায় আজকে প্রত্যেকটা স্বধায় যোগ্য বলে আপনি পঞ্চঋণ নিয়ে এসেছেন তার জন্য কিন্তু আপনাকে শাস্ত্র ঋণ যেটা দেবঋণ এই দেবঋণ মানে স্বধায় যোগ্য অর্থাৎ আপনার শাস্ত্র সুন্দধামি ভগবদ গীতে ভবিতেশিম নমস্তু দেবাশ বিশাল বুদ্ধে উল্লারবিন্দায় তপত্র নেত্র জনতয়া ভারত তৈলপূর্ণ প্রজ্বলিতময় জ্ঞানময় প্রদীপম প্রপন্না পারিজাতায় তত্র বিত্রকুপানে জ্ঞান মুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতি দে নম সর্বৈপনিষদ গবদুগ্ধা গোপাল নন্দন মধুশ্রীর ভক্তা দুগ্ধং দেবং সুতং দেবং কংসচানন মর্দনম দেবকী পরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম বিশ্বতরণগটা জয়দ্রুত জলকান্তি কৃপেণী বহনি কর্ণেন বেলাকুলা অশ্বত্থমা বিকর্ম ঘর্ম কর দুর্যাধন বর্তিনী সতীর্ণা খলু পণ্ডৈব রণনদী গৈবর্তক কেশবে পরশার্যবত সরজমলং গীতার্থ গন্ধত গডং নানাক্ষর হরিকথ সম্মন বোধিতম লোকে জনসজ্জন ষডরহর পেপিয়ানং মুদা ভুয়াত ভারত বঙ্কজ কলিমল প্রদংশিনা শ্রেয়সে মুখং করতি বাচলং পঙ্গুং লঙ্ঘায়তে গিরিম যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম যং ব্রহ্মা বরুণ ইন্দ্র রুদ্র মরুত স্তম্ভস্তিস্তময়ে বেদয় সঙ্গপদ ক্রমপরিষদ গায়ন্তি জং সমাগা ধ্যানমস্তৎকতেন মনসা পশ্যন্তি জং যোগিন যস্য পুরাসুরগণা দেবায় তস্मै নমো নমো ভাগবতে বাসুদেব গোপাল কৃষ্ণায় নমো ओम नमो भगवते वासुदेवाय गोपाल कृष्णाय ते नमो नमो
जय राधा दामोदर, जय राधा रमन मदन मोहन राधा श्याम सुंदर गिरिधारी। हे गुरुदेव, हे भक्तजन प्रभु श्री ওই ওই আপনার ওই কালকে তো কালকের পাঠের সাথে আজকের শ্লোকের মিল পাইছি। 40তম শ্লোকটা একটু পাঠ করেন। ওই আপনি এই 150 ছিলেন, 56 ছিলেন। বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগের ফলে আমাদের সুখ অমৃতের মতো মনে হয়। এটা আমাদের ভগবান বলেছেন পরিণামে বিষয়ের মতো অনুভব। এটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছেন। বিষয় ইন্দ্রিয়, যে বিষয় এবং ইন্দ্রিয়, বিষয় মানে কি, এই যে জড় জগতে যত কিছু আমরা ভোগ করছি এখন, ছেলে পুত্র